Okay, game to nata. Battle of Legendaries diri sa Pahara, Umapad, Mandawi City. Bidawog sa game 1 ang team Alex, Nilo, and Alan. Kini game to na. 2-0 in favor of team Kirat, Randy and Junior. This bakbakan event is promoted by Ryan Ruby aka Busagak, organized by Dunsky, Wenceslao, Roland Ranel, and sponsored by Fulgencio Calago, Jerkin Torsino, Jomar Bironas, Guillermo, o ni Bernie og ni Maymay, og ni Roy. Mao na ato ang sponsor ha. Okay, 2-0 ato score ha. Game to, Battle of Legendaries. Sagang! Tukod, nakabunal Junior. Gipunan, kirat. Imo Junior. Lah, bahog. Para pukot ang maral. Ono dos. Shout out ha Sir Jonathan Arquion diha sa Cordoba. Shout out Papart Eric Lasarte ug Mano Ili diha sa Langtad, Naga. Lah, tukod. Punan. Lah, girak-rakan na. Dapay. Dapa. Alat angkuy may pagkapusi. Out ball. Side out. Shout out River Nile ni Boss Ri Amorcillo. Servicio Junior, wow gaot. Dara, pamatay sunog, bunalan. Dapa. Pokot, puntos. Ono tris. Servicio Junior. Pawawag na sa do. Kirat. Punal. Kirat again. Point. 4-1. 4-1, Sir Junior. Para 5. Imo Junior. Lah, ninduta pagkatira oy. Perfect shot. For a perfect time. Courtesy of Junior. Servicio Junior. Out ball. Size ono. Change court. This halftime is brought to you by the Crunchy Aunties ni Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang Jorkin Construction Supply. O ang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta disco, one eye line, Arnoco Ono Disco Mobile. Buto-buto ang inyo dughan sa magkusong na baw. Yun ilo, sagang! Bana, kabunal! Sagang! Breaking. Lah! Yun ilo, sagang gamon! Yoyo. Gipunan! Bunal na! Yoyo, the legendary. Lah! Plus! Kamang! Alan! Sabihan sura. Yun ilo! Out ball ang kontra. Side out. Ono size. Servicio Alan Tagak Junior. Point 2 size. Servicio Alan. Lah, buha. Nakabunas mo sa Alex. Out ball. 3 size. Para 4. 3 size ha. 3 size. Boss Alex. Inside. Puntos. 4 size.
4-6, servisyo 4 para 5. Taga ko. Hala, kaniha. Kuha pangalan. Tamang Alex. Alex Sagang. Pas na. Ay. Inside. 4-6. Servisyo Kirat para City. Alan. Kayot ang tira. Wait, 4 City. Kini para 8. Yonelo. Fuck, gihapsan. Pudi. Bang. Lah, gitukod. Saon pa. Randy. Alex. Lah, kaniha. Nakabunal si Bus Alex. Gipo ng Alan. Tuara, padpad ng kontra. Yonelo. Ay. Out ball si Yonelo. 8-4. Kini para Noibi. Alan. Yonelo. Padpad. Point. Noibi. 4. Servisyo Kirat para Gis na ni. Ay, lami aspekto si Alan. Wana, for the kill. Limpyuha pagkatrabaho. Wag yung ebidensya gid. Wag yung ebidensya gibiyan sa Alan. 4-9. 9-4, servisyo Yonelo para 5. Alan, sound. Nakabunal. Kamang Junior. Sounds Junior, 5-9 na. Para 6. Tibag si Junior. Point na naman. 6-9. 6-9, kini para City. Yonelo. Ay! Oh, sahod pa di ay. Napay. Gibaos, gitukmod. Kikini. Piki. Umirhin na ba? At kisi-kisi ang dipinsa. Higang Alan ay. Sus. Genius ang Alan ay. City 9. City 9. Para 8. Ay, tara. Bang! Baksit. Igus kilat. 8-9. Okay, 8-9. Servisyo. Tokpod ni Bus Alex Lat. Piktusan ba yun? Kipunan. Higang Yonelo. Nakaduwang Yonelo eh. Iguales 9. Iguales 9. Para Labaw. Bang. Lah. Bang. Lah. Dapat yun. Bunal na eh. No. Tapa oh. Napa. Alah. Ipiktos. Taking si Alan eh. Makabot yung piktos. Shout out Konsyal Silso Gabunada. Nakabunal si Yonelo. Alan. Ay, kini. Pune. Sagang. Napa nakakaunting tukmod. Ala kaniya. Magsilbi ang 100 na dipinsa ni Bus Alex. Gis 9. 1 point lead in favor of Team Kirat, Randy and Junior. Last 3. Shout out Tatay Conrado Alega diya sa Lopez, Labangon. Junior may bunal. Kanto ang tirada. Bugha. Okay, Gis 9. Kini para Iguales. Gilayatan Bus Alex. Gipukot ang tira. Side out. Servisyo Bus Kirat para 11.
Alan. Out ball. Servisyo Alan. Ha? Buna lang Alex. Gipunan. La, nagpauwa na, gikuso-kuso nagmayo. La, gitagod-tagod. Ay ay. Noy Bigis, ha, Noy Bigis. Servisyo Junior para 11. Alan, sagang. Nakabunal. Gipunan. Dapay. Dapag yun. Latos kay latos, sagang. Wala nakabunal kontra gidayban. Sagang yapo na. Dapa, kami nasad. Kami nasad. Yapo ni. Kami nasad. La kaniya. Dilo. Inside. Okay, last ball. For the win na. Para Baus. Awa na, dol-dol na tas terminal. Panudlay na mo, ay! Daog na, nakabaus. Ang team Randy Kirat o Junior. O, atangin ninyo atong decision game 3.